نبر بوز کہ بٹ والن پونس رٹان کم بٹ پاور دان بٹ ولس لاگان یہ پتم 4 ؤریو پہ کار چلان پونس رٹان بٹ والن نش لان مین بجلی ڈپارٹمنٹ سور رٹان پونس یا اگر یہ نی سپر تیل کیس آبشلی بہتر طریقس مز آمز نن تاکہ عام انسان گھن امیک شکار کہین. ضلع بڑگام کے گندی پورہ علاقے کی بات کریں تو کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 42 سالہ نذیر احمد وانی جو پیشے سے ایک پینٹر تھا اس کی جان چلی گئی، لیکن کارن الیکٹرک شاک تھا. یہ الیکٹرک شاک کیسے لگا، بجلی کا کرنٹ کیسے لگا، یہ ایک بڑا سوال ہے. فیملی کے ساتھ ہم نے بات کی تو انہوں نے مبینہ طور پر محکمہ PDD کو نشانہ بنایا. ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر ان کی زمین ہے اور صبح سویرے تقریباً 7:30 بجے نذیر احمد وانی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے کھیت پہ نکلتا ہے، لیکن کسی کو شاید یہ پتہ نہیں تھا یا خبر نہیں تھی کہ نذیر احمد وانی یہاں سے جاتے ہیں، لیکن واپس اس کی لاش آتی ہے. بجلی ڈپارٹمنٹ لاپرواہی تمس بٹ ولس پاور دیتمت تہذ لاپرواہی سہ تار تران آمت یہ ات یت پہ کہین اگر سہ کھڑا تہ پتمو 4 ؤریو پہ اس گو وہ یور راوٹہ سہ لوگ تت پاور تار پتھر یمن سہ تار تمو کھانا مرمتہ کٔرمٕژ پتمو 4 ؤریو پہ تار پتھر سہ تتی آن سپاٹ ڈیتھ پتہ تل واتنو بیٖروٗ تتہ دِت تمو سہ مردٕ قرار تو پتہ اون سہ گھر پولیسن کر کاروٲیی یوتام چھ پولیس شکر گزار تمو کر ٹھیک کاروٲیی یتھے پٲٹھۍ چھِ انشاءاللہ تہند روزو شکر گزار تم کرن کاروٲیی ٹھیک. لۄکٕٹۍ بچہِ زٕ چھِ نافہم بیٚیہِ چھِ پنٕنۍ خانٛدارِنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ مول موج یِم زن بٮ۪مارِ ہٕنٛدِس حالتس منٛز چھِ وٕنکٮ۪س پکان یِم زن بُزرگی ہٕنٛدِس حالتس منٛز چھِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ پوٗرٕ افسوٗس تہٕ تمہِ علاوٕ چھِ سٲنۍ اکھ گُزٲرِش یُس یہِ انسیڈنٹ سپدیو تمہِ آیہِ کہِ گوٚژھ نہٕ امہِ آیہِ آسُن اتہِ الیکٹرکسٹی امہِ آیہِ کِہینۍ. اتھ منٛز چھِ أسۍ ڈپارٹمنٹس یِم زن ڈپارٹمنٹٕکۍ ہیڈ چھِ اتھ تِمن گُزٲرِش کران یِتھٮ۪ن معاملن گژھِ تحقیقات گژھُن. یہِ الیکٹرک یۄس زن سٹی اپٲرۍ گژھان ٲس یہِ کیازِ ٲس غلط طریقس منٛز گژھان، اتھ کیازِ اوس نہٕ ییٖتِس ٹایمس منٛز کانٛہہ قدغن اوسمُت لگاونہٕ یُن، یا اگر یہِ نی ٲس اپٲرۍ تیٚلہِ کیازِ ٲس نہٕ آبشلی بہتر طریقس منٛز آمٕژ نِنہٕ تاکہِ عام انسان گژھِ نہٕ امیُک شکار کہینۍ. تہٕ أسۍ چھِ مودبانہٕ گُزٲرِش کران تُہنٛدِ تھروٗ تہِ تہٕ تُہنٛدِ وسات تہِ تُہۍ واتنٲیِو یہِ اعلیٰ حُکامس تانۍ تاکہِ یِمن گژھِ امیُک انصاف میلُن. اَسہِ اوس پانہٕ واریاہ لٹہِ فارملی یِمن ووٚنمُت زبٲنۍ یپٲرۍ ٲس یہِ تار پکان یۄس نہٕ اَتھِ ٲس یِوان، یۄس ٹرانسفارمر تار ٲس سۄ ٲس نہٕ یِوان دۄہلہِ اَتھِ، وۄنۍ چھُنہٕ روچہِ پتہٕے تہٕ کیاہ اوس گژھان. وۄنۍ یہِ سون یہِ برادر یہِ اوس صبحٲے گژھان راوچہِ پننہِ اوزکہٕ خٲطرٕ کماونہٕ خٲطرٕ اور ووت یہِ اتہِ لٔج نہٕ پیی کانٛہہ اتھ زٔمیٖنس منٛز پیوٚو یہِ أمۍ سٕنٛز ناگہٲنی آفت گٔے اتنَس، یہِ گوٚو آن سپاٹ ڈیتھ گٔے أمِس. ییٚمہِ پٔتۍ ترٛوو سُہ اکھ عیال یُس نافہم عیال چھُ، 2 بچہِ چھِ واریاہ نافہم چھِ، خانٛدارِنۍ چھِ، مول موج چھُ. مول چھُ تیوٗتاہ عمر رسیٖد سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھٕے، تٔمِس چھُنہٕ أچھن ہٕنٛز لایٹ چھنہٕ کِہینۍ، بیٚیہِ چھُ بوے اکھ سُہ چھُنہٕ کماوان کِہینۍ. یہِ اوس اکھ محض اکھ سنگل نفر یُس اتھ گرس اوس کماوان تہٕ یِمن اوس مہیا کران پنُن سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہٕ سُہ تہِ گوٚو ییٚمہِ دُنیا خٲطرٕ. وۄنۍ چھِ أسۍ یِہوے گُزٲرِش کران پُلیٖس ڈپارٹمنٹس یِم کرن آزادانہ تحقیٖقات تاکہِ أمِس عیالس گژھِ ہے انصاف، تاکہِ یِم گژھن یہِ عیال گژھِ ہے بیٚیہِ اکہِ لٹہِ بسُن لایق. AWS گوٚژھ بہٕ پانہٕ تہِ رِکویسٹ کٔر مےٚ تٔمِس یپٲرۍ چھِ تار خراب. تٔمۍ دوٚپ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بہٕ دِمہٕ بڈگوم تۄہہِ لیکھِتھ اتھ گژھِ اورٕ سورُے ٹھیٖک. مگر اسہِ آو نہٕ کٕہٕنۍ. بڈگامہِ ترٛٲو مےٚ ایپلِکیشن تتہِ پرُژھ نہٕ اسہِ کٲنٛسے، اسہِ کوٚر نہٕ غور کہِ أسۍ کٔڑِکھ واپس، اسہِ ٲسۍ واپس کڑان تتہِ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے أسۍ کرو چک. پتہٕ توٚر اسہِ نٮ۪بٕرۍ بوٗز کہِ یِم چھِ بٹ والٮ۪ن پونٛسہٕ رٹان کیازِ یِم ٲسۍ بٹ والٮ۪ن پاور دِوان بٹ ؤلِس لاگان. یہِ چھِ پٔتمہِ 4 ؤریو پٮ۪ٹھ کار چلان یِم چھِ پونٛسہٕ رٹان بٹ والٮ۪ن نِش، لان مین بجلی ڈپارٹمنٹ سورُے رٹان پونٛسہٕ. اسہِ حظ گوٚژھ انصاف. سٲنِس بٲیِس سۭتۍ تہِ گوٚو، یِم چھِ لۄکٕٹۍ بچہِ، یِمن گژھِ انصاف. نذیر احمد وانی جو پیشے سے ایک پینٹر تھا، مخلص تھا، ایماندار تھا اور سب سے بڑی بات کہ یہ شریف النفس انسان تھا. 6:30 بجے اپنے 2 بھائیوں کے گھر سے نکلتا ہے اور زمین پہ نکلتا ہے، لیکن وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ جو وائر تھی یعنی جو تار تھی قسمتی سے یہاں پر جو ٹوٹے پھوٹے پول لگائے گئے ہیں تو وہاں سے یہ وائر جو ہے یہ زمین میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک کرنٹ لگا اور اس کی جان چلی گئی.
उसके फौरन बाद उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम भी हुआ। और साथ ही साथ जो बड़गाम पुलिस है और पुलिस स्टेशन बीरवा जो है, उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। और एफआईआर में फिलहाल के लिए जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। अब इनके छोटे 2 बच्चे हैं, इनका एक बुजुर्ग बाप है जो खुद बीमार है, भाई भी है ताहाल। लेकिन एक बड़ा सवाल पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने मुबैना तौर पर खड़ा किया कि हमें इंसाफ मिले। हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से बात तो की, तो उन्होंने ये कहा कि ये चोरी का कनेक्शन था। अगर चोरी का कनेक्शन था तो इस पर पीडीडी की नजरें क्यों नहीं थी? ये फैमिली का एक बड़ा सवाल है और पूरे इलाके का, खासकर गोंदीपुरा का सवाल है कि अगर नजीर अहमद वानी की जान चली गई तो क्या ये जान वापस आ सकती है? क्योंकि 2 बच्चों ने अपना बाप खोया और अपने भाइयों ने एक भाई को खोया और पूरे गोंदीपुरा ने एक शरीफुल नफ्स इंसान को खोया। हमें पूरा यकीन है कि फैमिली की बात सुनी जाएगी और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा और फैमिली को इंसाफ मिलेगा। इसी पैगाम के साथ दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाजत। आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज।